la bienvenida a Cuba porque sé que estás aquí en un sentido mucho más estrecho de un enlace de Internet. And with this work, Mr. Assange, I give you the welcome to Cuba because I know you are closer to us than being under a link of Internet. Thank you, Pedro. Can you hear me, Cuba? Muchas gracias. All right. Cuba. Hola. For the moment, at least, we managed to pass through the blockade around the embassy, up into space, across the world, and down past the blockade on Cuba. Una embajada que está atentando contra Cuba. So this moment that we have together reflects something important that's happening in the world. Así que este momento que estamos teniendo juntos refleja algo que está pasando en el mundo. Which is a way to bring different parts of the world together to breach through such extrajudicial, coercive, immoral blockades like the one that Cuba suffers and like the one that the Wikileaks organization suffers. Porque permite romper un bloqueo inmoral como el que está sufriendo Cuba, y es algo que Wikileaks ha estado tratando de superar. And so bring about a new international solidarity, a new international body politic, which becomes aware of itself and its values. Y traer un nuevo tipo de solidaridad y traer un nuevo tipo de conjunción entre las personas que están luchando por una misma causa. And once being aware of its values, can unite together to fight for those values. Y es una forma de unirnos a todos para luchar por estos valores. The situation that Cuba has faced over the last 50 years is very interesting to me, is very close to me. La situación que Cuba ha estado enfrentando en los últimos 50 años es muy interesante para mí, es muy importante para mí. Because why I have been fighting a blockade of my organization and my people for about 3 years, Cuba has fought a blockade for 50. Porque yo he estado luchando contra un bloqueo contra mi organización y mi gente por 3 años, y Cuba ha estado enfrentando un bloqueo que ha durado 50 años. And there are many similarities, and I have learnt some things about how Cuba has faced that restriction. Y hay algunas similitudes y hemos aprendido de las cosas que Cuba ha estado enfrentando en este tipo de asuntos. With determination and with principle and with unity. Con determinación, con principios y con unidad. But also with a lot of cleverness. Pero también con mucha inteligencia. Similarly, in the blockade against the WikiLeaks organization, we have had to do the same thing, to fight it with determination, principle, unity, and a lot of very clever tricks, and with the help of our friends. Y de una manera similar, nosotros tenemos que enfrentar el bloqueo que ha estado sufriendo Wikileaks con determinación, con nuestros principios y con una claridad ética. The origins of the US blockade against Cuba, well, I do not need to tell you them, but they are the desire for Cuba to be an independent nation. Y la razón de este bloqueo contra Cuba, yo sé que no tengo por qué decírselas, es porque están en contra de que Cuba quiera tener su propia determinación. And the desire for the blockade against WikiLeaks comes from just one thing, our desire to speak independently about the United States. Y el deseo que tienen ellos de bloquear a Wikileaks viene de una sola cosa, de evitar que Wikileaks hable con libertad acerca de las cosas que ha hecho Estados Unidos. To have self-determination in what we say history is.
Y tener una autodeterminación en lo que estamos diciendo es lo principal. And similarly, for Cuba to have self-determination for its people. Es lo mismo la autodeterminación que quiere tener Cuba para su pueblo. In response to the blockade against us, we have been in a state of war with the United States. En relación con este bloqueo, hemos estado en algo como una guerra contra los Estados Unidos. And it means that we have had to become a different type of organization Y esto ha significado in que some respects to the organization that we would be if we were not facing a blockade. Y esto ha determinado que hemos tenido que convertirnos en una organización diferente, una organización que no pudiera estar si no lo enfrentamos de una manera diferente contra Estados Unidos. I do not say that WikiLeaks is a perfect organization. Yo no digo Like all of us, we are only too human. una organización perfecta, solo decimos que somos humanos. And I do not say that Cuba is a perfect nation. Like all nations, it has its problems. Y yo no digo que Cuba sea una nación perfecta, como todas las naciones tienen sus problemas. But what I do know, as someone who has led our way through and fought the blockade against my organization for only just 3 years, what limits that places on our ability to be everything that we would like to be. Pero lo que yo sí sé como una organización que ha estado enfrentando un bloqueo durante 3 años es que no se puede frenar nuestra intención, nuestro deseo de ser lo que queremos ser.